I will read your letter for your biological mother. I Mhm. will read for all the audience here. Can? Okay. Yeah, no problem. Go ahead. Don't tear, please. No, no, no. Oke, untuk penonton di channel Jaro Songha, aku akan membacakan surat yang dibuat oleh Mbak Widya. Surat ini ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Surat untuk Ibu Kandungku. Right? Mhm. Okay. I will read this letter for all audience here. Yes. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tersayang, ketika aku menutup mata, aku masih ingat. Aku ingat engkau merawatku dengan kehangatan yang luar biasa. Aku ingat keraton dan berlutut untuk sultan. Aku ingat bepergian dengan kapal ke atau dari Lampung. Aku ingat menonton TV untuk pertama kalinya di atas kapal. Yaitu pengalaman yang ajaib bagiku. Aku ingat kepingan hidup kita di Lampung dan rumah yang dikelilingi ladang nanas yang daunnya yang tajam sering melukai kakiku. Aku ingat seorang perempuan mengayunkan kedua tangannya ke depan dan ke belakang dan bertepuk tangan sebagai bagian dari olahraga hariannya. Aku ingat engkau memberiku makan nasi dengan sayuran dan kadang kita merayakan makanan kita dengan sedikit daging. Tapi aku juga masih ingat hari buruk itu. Ketika aku ingat di penjara bersamamu, tidur di bawah jembatan dan di jalanan Jakarta. Aku ingat engkau marah saat aku kehilangan salah satu sendalku, padahal itu adalah satu-satunya alas kaki yang aku punya. Aku tahu engkau kesulitan mencari uang, tapi kamu tidak pernah menyerah. Kadang kamu menitipkanku dengan seorang pengasuh. Aku tahu kamu akan selalu menjemputku. Sampai hari itu. Hari itu kamu membawaku ke stasiun kereta kecil dan menyuruhku pergi dengan seorang perempuan Tionghoa. Sebagai anak yang baik, aku mengikuti perintahmu. Engkau tidak mengucapkan selamat tinggal. Jadi aku pikir itu hanya sementara dan engkau akan menjemputku. Seperti yang selalu engkau lakukan. Aku terus menunggu dan menunggu, tetapi engkau tidak kunjung datang. Saat tinggal di rumah perempuan Tionghoa itu, aku terus menangis. Karena aku merindukanmu. I'm very lonely with you, Mom. Setelah berhari-hari menangis dan dihukum karenanya, aku tidak menangis lagi. 3 minggu kemudian, aku diadopsi oleh orang tua dari Belanda. Setibanya di Belanda, aku sakit tipes dan dirawat di rumah sakit. Inilah awal kehidupanku di Belanda. This is the first my life in Holland. Aku berada di tempat yang asing. Aku tidak mengerti bahasanya dan berada dengan orang tua baru. Di sini, aku tetap terus menunggumu untuk datang dan menjemputku. Tahun berganti, harapanku pupus. Aku beruntung diadopsi oleh orang tua yang memberikanku kasih sayang yang luar biasa. Tapi aku tidak pernah melupakanmu, ibuku tersayang. Kehangatan dan kasihmu tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku memberanikan diri untuk memulai pencarian diriku. Aku memberanikan diri untuk memulai pencarian dirimu. Karena selama ini aku bertanya-tanya, apa kabarmu dan bagaimana hidup ini telah memperlakukanmu? Widya Stuti in Holland. Okay. In English you want read?
I don't have a version now, but I think it's better that you read it in Bahasa Indonesia. This the letter I wrote in English, but my friend Tasia Teresa, she translated it for me because I felt that was important for my Twitter feed at that moment. Whose name translate this your letter? Tazia? Tasia Teresa. Oh, yeah. Tazia. Thank you, Mbak Tazia. You were translate this letter, so I can read this letter very well. And I think all audience here now about what this content in this letter. Very sad. And the first I read this letter, I'm tear, and now I'm tear too. And yeah, actually, I haven't heard it for a long time now, but yeah, I'm also still emotional hearing it because when I wrote it almost like in, I don't know, 10 minutes. It was really from the heart, and it was really what has been in my head for more than 40 years. So it's an emotional, really emotional letter for me. Okay. This letter you write in 2020. Yes, I did in June 2020. Yes. Okay, in Twitter, direct to viral. Sorry. In Twitter, viral in 2020. Yes, we started the Twitter feed with the letter. That was actually an idea of mine, what I really wanted to do, because the letter describes, what I've went through, and also what my questions and what the whole mystery is still. I wanted to solve this whole mystery, which has been in my head for so many years, and I haven't solved it yet. Oh, yeah. So before BBC News Indonesia interview with you ever viral in Twitter? Never. Actually, I didn't know anything about Twitter. I was so fortunate. Oh, your friend. Yes, she actually advised me to use Twitter because I did not even have an account. Oh, the same with me. And she said, well, the thing is that in Indonesia, Twitter is really popular, but in the Netherlands, Facebook is, yeah. So I have to learn. I'm older. I'm very busy with my work. Yeah. I have no time for Twitter. But no, I have Twitter. Yeah. But I had to learn. So I was really fortunate to have Tasia in my friends of in my circle of friends, and she helped me out a lot. And I'm very grateful for that. Oh, Tasia, Indonesian people and live in Holland. Well, Tasia is actually from Jakarta. She's Indonesian indeed. And we were colleagues in the Netherlands for 2 years. 2 years. So that's how I got to know her. And since we were both Indonesians, we were able to get along quite well, but in the beginning she found it really strange that I didn't speak any Bahasa. I was like, what's your situation? So this is how we became friends, and and she's still a good friend. Okay,